أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار شرازی۔ سامعین کرام، آج ہم پارہ نمبر 4 کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے مہربانی سب سے پہلے آپ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، سین زبر س، میم زیر می، سمی، عین لام زبر عل، سمیع، لام کھڑی زبر لا، سمیع اللہ، ہا پیش ہو، سمیع اللہ، قاف واو زبر قو، لام زبر لل، قول، لام زبر لا، قول لا، ذال یا زیر ذی، قول الذی، نون زبر نا، قول الذین، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان، لام کھڑی زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، فا زبر فا، قاف یا زیر قی، فقی، را واو دو پیش روں، فقیر، واو زبر و، فقیر و، نون حا زبر نح، نون پیش نو، نحن، حمزہ غین زبر اغ، نون زیر نی، اغنی، یا الف مد زبر یا، اغنیا، حمزہ پیش او، اغنیاء، سین زبر سا، نون کاف زبر نک، سنک، تا پیش تو، سنک تو، با پیش بو، سنک تو بو، میم الف زبر ما، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، واو زبر و، قاف تا زبر قط، وقت، لام زبر له، وقتله، ہا پیش ہو، وقتله، میم لام پیش مل، وقتلهم، حمزہ میم زبر ام، دا زیر بی، ام بی، یا الف مد زبر یا، انبیاء، حمزہ زبر ا، انبیاء، با زیر بی، غین یا زبر غی، بغی، را زیر ری، بغیر، حا قاف زبر حق، قاف واو دو زیر قیوں، حق، واو زبر و، حق و، نون زبر نہ، قاف واو پیش قو، نقو، لام پیش لو، نقولو، ذال واو پیش ذو، قاف واو پیش قو، ذوقو، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با لام زبر بل، عذاب، حا زبر حا، را یا زیر ری، عذاب الحری، قاف زیر قی، عذاب الحریق، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، میم تا زبر مت، قدمت، حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، ای دی، کاف میم پیش کم، ایدیکم، واو زبر و، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، وان، لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، وان اللہ، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس، با زیر بی، وا لام زبر ظل، بظل، لام الف زبر لا،
بظلا ميم لام دو زير مل بظلام لام لام زير لل بظلام لل عين ذبر ع با يا زير بي دال زير دي بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. حمزة لام زبر ال لام زبر لا ال ذال يا زير ذي نون زبرنا الذين قاف الف زبر قا لام واو مد پیش لو قالوا حمزة نون زير إن نون لام زبر نل إن لام کھڑی زبر لا ها زبر ها إن الله عين زبر ع ها زير هي عاهي دال زبر دا عاهدة حمزة زير إي لام يا زبر لي إلي نون ألف مد زبرنا إلينا حمزة لام زبر ال لام ألف زبر لا ألا نون همزة پیش نو ميم زير مي نؤمي نون زبرنا نؤمنا لام زير لي را زبر را لرا سين واو پیش سو لراسو لام دو زير لن لرسول حتى زبر حت تا کھڑی زبر تا حتى يا همزة زبر يا تا زير تي يأتي يا زبر يا يأتي نون ألف زبرنا يأتينا با زير بي قاف را پیش قر بقر با ألف زبر با نون دو زير نين بقربان تا همزة زبر تا کاف پیش کو تأکو لام پیش لو تأکلو ها نون پیش هن تأکلوهن نون ألف زبرنا تأکلوهن را پیش رو تأکلوهن رو قاف لام پیش قل قاف دال زبر قد جيم ألف مد زبر جا همزة زبر جاء كاف ميم پیش کم جاءكم را پیش رو سين پیش سو رسو لام ميم دو پیش لم رسولم ميم نون زير من رسولم من قاف با زبر قب لام يا زير لي قبلي با لام زير بل با يا زبر بي يا زير ي بالبي نون کھڑی زبرنا بالبينا تا زير تي بالبينات واو زبر وا با لام زير بل وبل لام زبر لا وبالله ذال يا زير ذي وبالذي قاف لام پیش قل تا ميم پیش تم قلتم فا زبر فا لام زير لي فلي ميم زبر ما فلما قاف زبر قا تا لام زبر تل قتل تا پیش تو قتلتو ميم واو پیش مو قتلتمو ها ميم پیش هم قتلتموهم همزة نون زير إن کاف نون پیش کن تا ميم پیش تم کنتم صاد کھڑی زبر صا دال زير دي صادي قاف يا زير قي صادقي نون زبرنا صادقين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، آج کا سبق یہی تھا. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔